Hello people of the Philippines! This is your Rider Kay! Ay ba naman? Samahan nyo ko kayong pamaglibot ko kay nga palit. O jo, malambat ko na talagang bibiliin pa mag-vlog kasi feeling ko para kako o nang talagang hilig ko Ikwa ko nung pendilit dan dati kong video O nengoy niya kaya beki awayo. Ay ba naman? Baka collab yarn. Ali talaga makapagsising dadayo Kenny hanggang pang as nakalawot. Makanano kong pagsisyan first time kong sake pong lumubog king bangka. Shoutout ka rin driver mi po kang bapang kasel po ka rin aliwaming kaya kuno mang kilala pero masaya. Pagminta ka kem piyesta ngay ni kaman magisa na tula. Dakal pong salamat apong iro. Dininan nyo ko pong aldong kwa kalingwan. Munay koya kanyama ng manerak tsaka yalindag. Hanggang no ka rin sulok kamunto. Maninom, manera kampong magkantala rin tao Kenny. Ay ba naman? Tiro mo nga na ako kalakas lubato-kito ko yan ak mambyasang kawe. Pati nga pon keng susulo ding besa yan pero nang likas kaya ka rin kami nilbog. Alang katapos ang sakit kem pa nga. Ang dalaning piyesta ngay ni kasi ka talaga patugot maili. Pati nga pon pin mi paninom Kenny. Manelaya kung mitumbukan no neng ngala talaga. Kabudla mo pin talaga manera kampong maninom den tao Kenny. Sobrang makamangha mo rin ng paniniwala da kang apong iro. Deni ring culture ang pong tradisyon na dapat alimilala ko. Isipan mo enak man taga Kenny pero anak ko ka proud para karela. Ay ba naman? Pelalong anak, matuwa, babae, lalaki, alang kawala, manera kami pamasa. Lenyo na itang bapang makamaputi, peno dun batak nung batak intera. Ay ba naman, soy? Lugar minamong mangan kami pa makapag-umpisa, huling talagang malilibang kakatera. Lawen mo na, soy? Total nan mining pinggan mi pa makasandok-sandok. Nung akit yuke mo, makasandok naman, erak kepa. Kepa kontento, soy, minarap kepa keng salamin. Talaga naman terak kunterak, soy. Na ako talaga magsakaut. Bakit nakarakal dadayo, keti? Anya kasing papunta ako, soy, mangutang ko nung nukar niya bandeng tabuyok. Gana-gana nga ako kutnangan ko, dayo lang ano. Tapo, mabsine na naman yung danupan yung vlogger. Ay, joke niya man yung pamangan. Sobra lapakan niya man kaya beren tao Kenny. Na ako man siguro atandanan kaya manerak na ako naman. O lawen mo nori dara. Enjoy da talaga yung biedo. Ay ba naman? Alalang ka KJ manerak langan. Kanya man nakakit na misasan metong laren tao. Ay soy, siguraduan ko talaga next fiesta datang ko Kenny. Malyaring ngali. Pagdala na akong sarili kong best kanitang pong salbabida. Karagula-dagul kong pasalamat kaya ka. Ay waya, in-invite mo ko. Dakal din pong salamat yung pamilya ng awaya. Nung pansin nyo po, may karakal kong Yakult keng review. Oy, nganak yun po kasi may ginbite yung danupan. O, lawen yun na mag-video niyang makabangkatin pang makapasa ka chicharong keng asbok na. O siya, ganya kening voice over ko. Dakal po talagang salamat kaya kayo keng tabuyo. Mag-enjoy na naman keng libot na Disney Princess Tank Build. Viva! Apong iro! Ay ba naman? Tara simpat na fiesta mabalit na. Tara makyabit na. Blue Arcade in the mix. Arcade in the mix. Balik masaya na. Huling
Ay ba naman? Away ah!